Tinike 26 February 2026 Songrong Thursday Tinini Salvo Gosiram Hatio IPFT Nike joining program ongo IPFT ni President Brom Nang Prem Kumar ni Naikolmo ake IPFT ni BSc Chairman Brom Nang Odaram ni tuithemo bikie ke bo programo che political party juda no ya kariek bang mabruk ro IPFT political party yo join ong phai ha ake aboni gona ke 93 family ni 263 voters IPFTO join on pha ake brok bang moro ni tini footage raw ta ochong naye nele nan no joto no phono bo video pai de ne ma pal sai phio हामबाय आंनि जत मीडिया फ्रेंड्स राव न दिनै 26 तारिख 2026 फेब्रुआरी नि दिनै शालो कांचनपुर डिवीजन कमिटी बे जुगालियाम दिनै गचिराम हाथियो पार्टी आईपीएफटी नि केहा रैली एवं दिनै जॉइनिंग प्रोग्राम केबो जॉइनिंग प्रोग्रामो ताक जरावो 93 फैमिली नि 263 वोटर विभिन्न राजनीतिक दल त्रिपुरा राज्य तक बांमा राजनीतिक दल न दं सीपीएम दं कांग्रेस दं बीजेपी दं मथा दं आईपीएफटी दं बदि बांमा राजनीतिक दल दं अब विभिन्न दल नि होतेना फाये दिनै पार्टी आईपीएफटी ता बाबे चित्रहा जॉइनिंग फाइफिया ब्राउन आं साबाय थांनो दिनै बो प्रोग्रामाव फायनाया फायो ब्राउन खाबाय खुबाय लामसावला हां बारि खाकजांहा बिसकां पार्टी आईपीएफटी नि त्रिपुरा लेन्ड चुबा बा त्रिपुरा लेन्ड नि जे फाइट खिन थांथियो जों त्रा फायना उहा कांचनपुर सब डिवीजन जों विभिन्न दिनै त्रिपुरा लेन्ड आंदोलन एवं दिनै राजनीतिक जेकुनो निर्वाचन क्षेत्र राव जों लड़ाई खेन बायसिनि सारा त्रिपुरावनो जत जागाना दिनै प्रदेश प्रोग्राम दं आरो जागा कांचनपुर जत सीओ कांचनपुर पार्टी आईपीएफटी दिन साला अनेक फाइनां आरो नि जगाव 2021 नि परे किसुता पार्टी आईपीएफटी दुर्बल अंथांफोर आरफु गसिराम या स्पेशली दिनै कांचनपुर डिवीजन दुर्बल आसि उंगिया बायनो ताव चित्र तरु साफाया एवं गाहाम जराव पार्टी नि अवस्था कांचनपुर सब डिवीजन चले तंगो एवं सारा त्रिपुरा फनो गाहाम ने पार्टी आईपीएफटी नि प्रोग्राम चले तंगो तिनि क्वायको रैली एवं जॉइनिंग प्रोग्राम चले तंगो एवं ने नॉर्थ चले तंगो बदेखनो समस्त राज्यवनो बांमा जगावनो दिनै बिसकां निर्वाचन एवं त्रिपुरा लेन्ड नि चबाना ट्रेक्लाम खेने बा पांडावा बयनि राजनीतिक दल रया कारिये आस्ते आस्ते चित्रहा पार्टी आईपीएफटी फेरावयनो आईपीएफटी ताओ फाइना उये तंगो एवं जों ना एडीसी निर्वाचन ना विलेज काउंसिल निर्वाचन ना बिसकां विधानसभा निर्वाचन पार्लियामेंट निर्वाचन जेकुनो निर्वाचन चिनि शक्ति बै जों लड़ाई खेन माने मतन जों परिस्थिति जों आस्ते आस्ते तैरि उये तंगो ताओ मथा बे एलायंस अब तो मथा बे एलायंस हा बीजेपी बे एलायंस हा ना तीनटा राजनीतिक दल तिनि जेबाबे सरकार बर्तमानो तंलायो एवं आगामी दिन को देखिदे उन हा अब जों राजनीतिक आलोचना उयाखौ राजनीतिक आलोचना नि परे मा अवस्था अब जत आं सारि नांगिया अब जतनो नवा सुनो सीथानाय जों सबाय पालुंया किन्तु जों तिनि जराव पार्टी आईपीएफटी राज्यआव जों जुद दङ एवं तागो जों जे राजनीतिक चिनि जे फिल्ड बा जों चिनि संगठन मजबूत के नाम दङ जों एकक भाबे चिनि पार्टी नि नीति आदर्श एवं त्रिपुरा लेन्ड नि चबानो तुयनो जों चिनि लामानो जों हिये दङ सोशल मीडिया रो अनेक कमेन्ट अब रैली नो हातम सानदरा गेदारिं ना आं तिनि गेदारिं सामाया औवानो 700 1000 बरले चौ अबश्य दङ तिनि गाहाम
rally mata ko besi baluya ko dermas kangon anand bazar ko jotheshto chini rally এবং program noge tongo এবং তে জায়গা ফোন প্রায় সময় খেয়ে tongo abo kanchanpur sub division IPF tikri khaimorole abo khu tongkhe brokle jotono sao khu tong ba kahana pom thaklamaya গণতন্ত্র ha jotono অধিকার tongo নিজেনি no kaham khene niba panawte kahana durbol ke kausana abo jotono অধিকার tongo এবং safa samayo কিন্তু ba party IPF tiro chung kahana pon kaham nu khaya chung saya so chini lamano se chung hiyo chini lama chung na himo এবং chini thaimano chung breke kari tv mainai abo jotto ta kumam phanno jodi kaham সহযোগিতা এবং নাংখু মুরি হাংকে जों অবশ্যই সৌথাল জায়গা সুমাইনাই আবো কাউসে চিনি থিও খাফাও जों তেয়ে দं অ ত্রিপুরা মথানি চিফ বাই অফার হিয়েলে जोंले অফার নো একসেপ্ট নাই সাউ দं আর কাউয়া আলোচনা অন বিশেষ যদি সম্ভব হাইকে বা আলোচনা ও ত্রিপুরাল্যান্ড বেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বা নিনি বিজেপি দं ঠিক ন যদি যে কোনো রাজনৈতিক দল কাহামনি বাই আলোচনা ও নুন মর্যাদা রিয়ে যদি সম্মান কমলা মামলে কে অবশ্যই অসম্ভব মহাপক্রি রাজনীতি aini mung jotono sikna aini mung ke Prem Kumar dia aini para Gosiramono tini roreli mo jagawano ang party IPF tini tao bortoman president state president hamba tini jo poila wa skang thero ko se skang wa na social media ke media ro no phai ka ham mari phio mong ke tini ando bazar cho rally ke mo ke this song this election no to ye kya chung joto no Tripuraland ni kya ha phawak sane ro phanda chung kya ha rally ke mo se chu kiri bo tino ke chu Gosram parawa chung Kanchanpur division bai ke chung ye chini Gosram parawa kya ha chini rally Brom nang Prem Kumar yang sarna chung ya chau soye lau sara Tripura president chini phaimon kya chung buno mamone ke chini sara Tripura president Brom nang no chung tini ya chau saulamo dino tini buno sang thero buno pho phai ka maja nang phio mamone ke chung local himpa sara Tripura kya president boy chuna bu Delhi thao Agartala to phia nokha tanglingra thamo opha buno phaima yaw mono chung kya ya chau saulamo ni kya panda jini program po samale to nai tini ya arpo chung jaga wa chung sairi maya tini ya misil ona hiya are phana misil ona hi khaya thainai samale kintu are pho sasa join no pya ke chung mane asu family chung samaya ko आगे 10,000 दिन ब्लॉक ने बीएस चेयरमैन उधर रामबिया जनगण सानि चो जो तिनिया जेब सामहा मिसिल रैली हिमा बाइनो जत त्रिपुरारेन लेखा फनो पावयाखे तो नाय बचिनि त्रिपुरारेन आदाय खेनो पंदावन जतनो सजुग तार सिफानि या कबाव मला रुपे जरगन साकारवा